Dragi Marko, lepo je što ste došli i što ste nam doneli vibraciju naučne religioznosti Advaita Vedante preko Sankije. Sankije je matematičko, fizički, u stvari, naučni deo vedskog znanja o kome ćete nam vi danas govoriti kao vrlo upućen čovek iz razloga što prevodite Sankiju na naš jezik. I mislim da je to i budućnost planetarnog društva i celog čovečanstva, jer u odnosu na ove postojeće religije, velike religije koje vode verske ratove i gde su u stvari glavni ljudi ne sveti ljudi religija, nego oni koje oni podržavaju povijesno, istorijski, a to su generali koji su ubice i političari koji su lažovi. Dakle, crkva je uvek bila za vlast, osim najdublje vedske tradicije koja je bila za Brahmana i disanje, Brahmanovo disanje kada nastaje i nestaje kosmos. Tako da mi ovde u stvari počinjemo duh jednog novog čovečanstva i zaista vam hvala što ste u našem egregoru. Eto. A imamo mnogo od vas da naučimo. Izvolite. Hvala. Zamislimo, na primjer, da je svemir jedna velika simfonija. Tesla je u svojim otkrićima savladavao te note, te simfonije i uspio to pretočiti u svoje uređaje. Tako. Dok u isto vrijeme prije njega su vedski mudraci uspjeli kroz kontemplaciju da napišu te note univerzuma kako one stvarno jesu. Kad je Tesla govorio nije slučajno da je Tesla kroz vibracije dolazio do svojih otkrića. I kad je on govorio o tome, on kaže postoji jezgro iz kojeg mi svi crpimo snagu. A to jezgro su drevni mudraci opisivali kao mula prakriti, koji je izvor energije. Tako da Tesla, dok je u Colorado Springsu radio pokuse sa svojim magnifying transmitterom, on je u stvari osluškivao puls planete Zemlje i prirodnih zakona. U isto vrijeme, prije njega su to riši kroz duboku kontemplaciju nazvali to anahata ili zvuk koji prethodi vibraciji. I tako da, iako promatramo jednu te istu stvar sa dvije strane, jedna je kroz tehničke izume, a druga je na način kako su dolazili drevni mudraci do tih istina, one sve zajedno vode prema jednom cilju i jednom skladu, a to je da je cijeli svemir strukturiran po nekim prirodnim zakonima i koji vode u suglasnost svih ljudi na planeti Zemlji i naših strojeva koji moraju biti u skladu sa prirodnim zakonima. Jer ako mi, na primjer, plivamo uzvodno, mi nećemo tako brzo plivati kao nizvodno. Pogotovo u prirodnim zakonima gdje su ta strujanja još i žešća i tako da mi svakako moramo učiti od onih koji su uspjeli napraviti, a to je, na primjer, naš genijalni Tesla koji je zaista ostvario put u nove tehnologije i ovaj napredak koji mi sad gledamo. Tako da ja ću u ovom predavanju pokušati uklopiti Teslinu genijalnost i njegove izume sa drevnim mudracima koji su to odavno prije njega uspjeli uklopiti u jednu sveobuhvatnu simfoniju koja determinira sve prirodne procese kroz prirodne zakone i pravila. Ta pravila su temelji vedskih znanja. Vedska znanja, kad govorimo o njima, ona nisu znanja ni Indije, niti, pa čak ni planete Zemlje.
Ono što piše u drevnim spisima je da su vedska znanja, a sama riječ znači veda, govore o prirodnim zakonima koji su nepromjenjivi i vječni. Kao što vidimo, mi vidimo da prirodni zakoni djeluju kontinuirano. Znači, gravitacija nas vuče svi na zemlju. Mi možemo savladati gravitaciju ako poznamo zakon gravitacije. Na isti taj način djeluju i ostali prirodni zakoni. I znači Veda samo znači riječ znanje, su strukturiran taj sanskrit jezik Veda po zvukovima prirode. Znači taj jezik ne daje samo značenje kroz ono o čemu se govori, nego već kroz zvuk objašnjava koje značenje predstavlja ono o čemu se priča. Tako da je to savršen jezik i koji danas niko na planeti Zemlji ne govori. Znači, taj jezik se ne govori. Ono što je dokazano i što su profesori iz sanskrita iz Srbije i iz Hrvatske najbolji rekli i potvrdili mnogi drugi, da su svi jezici vuku korijene iz sanskrita. Naš jezik, za nevjerovatno, je da je podudarnost čak 30 do 40% sanskrita i srpsko-hrvatsko, bosansko, crnogorskog, kako god ćemo to nazvat, isti je jezik. Dok, na primjer, hindi, marati i ovi jezici u Indiji, oni isto tako su vrlo slični sanskritu, originalnom, ali oni su evoluirali u drugim smjerovima. Ovi slavenski jezici kao ruski i prema nama poljski, češki, bugarski, sve su to vrlo slični jezici Vedama, znači vedskom tom sanskritu. Tako, kad pogledamo malo sa odmakom sve zajedno, onda naša znanost nas uči da je Zemlja stara 4,5 milijarde godina i da sad mi uzmemo da prvih par stotina milijuna nije bilo života na Zemlji, dok se planeta formirala i tako dalje, to nam nekako dovodi do logičkog zaključka da je život na Zemlji puno stariji nego što se to sad trenutno uči u školama. Znači, naša povijest ide do nekih 3000 godina i prije toga su bili samo nekakvi zemljoradnici, primitivni neki lovci. A u stvarnosti danas otkrivamo moderna arheologija i ostale znanosti i slike šta se desilo pod morem, kako su potopljene civilizacije. Na svim kontinentima imamo ostatke tih civilizacija. Na primjer, geolozi u Colorado kanjonu su zaključili nakon jednog opsežnog istraživanja da se more dizalo i povlačilo jako puno puta u povijesti. Da se to čak svakih 15 do 25 tisuća godina desi jedan put. Tako da logično je da je bilo jako puno tih civilizacija i koje su ostavile nekakve i vrlo malo pisanih tragova, ali puno više artefakata i ipak su se neka znanja sačuvala. I to su vedska znanja. Sam Maharishi Mahesh Yogi i mnogi ljudi koji su imali priliku da studiraju Vede, isto to potvrđuju da Vede u stvari ne pripadaju Indiji i čak je UN to proglasio kao svjetsko kulturno nasljeđe. Znači, mi ovdje pričamo o znanjima koji su kulturno bogatstvo i znanstveno kompletne planete. I mi smo tu da prodiskutiramo malo o tome šta nas Vede uče, šta te izvorne Vede kažu, koje ne favoriziraju nijednu naciju, nijednu planetu, nego govore o nekim kozmičkim principima i pravilima i svrsi zašto smo tu. Govore, otkrivaju nam
tajne kodove prirode, na koji način ta priroda funkcionira. To se savršeno uklapa i sa zapadnom znanosti koja je došla do istih tih zaključaka, jer da nije došla onda ne bi imali ovakav tehnološki napredak koji trenutno se ipak dešava. Tako da postoji jedno veliko suglasje između vedskih znanja i učenja i zapadnih znanja i učenja koji su u jednom dobrom dijelu vrlo isto kroz znanstvene eksperimente i kroz znanstveni jedan rad uspjele da dođu do istih tih zaključaka. I sad ću ja u ovom predavanju nastojati povući te spone između genijalnog Tesle koji je najviše doprinio da kroz svoje znanstvena otkrića dođe do tih prirodnih zakona i ono što su u svom izvornom obliku ti vedski riši, kako su se zvali tada, ti mudraci koji su kroz duboku kontemplaciju i ulaženje unutra uspjeli da dođu do tih informacija na koji način priroda funkcionira i to su objavili kroz spis Sankhya. I sada dolazimo do velikog susreta koji je vrlo bitan za našu civilizaciju, a to je susret Tesle sa Swami Vivekanandom koji je došao u Ameriku na svjetski kongres religija i on je bio određen da prvi približi zapadu vedsku mudrost. I sad kad se njihov susret desio, to nije točno jasno, ali 1893. godine kad je Tesla imao u Čikagu svoje izlaganje i kad je pobjedio u tom ratu struja, tad je Vivekananda bio u Čikagu. Da li su se oni tada sreli ili ne, to nije potpuno jasno iz tih tragova koje imamo. Vivekananda je bio poslan od strane Ramakrishne, koji je u to doba bio najduhovnija osoba koja je bila na najvišoj poziciji. To je taj Ramakrishna Jyotirmat institut. I Vivekananda bio odabran zato što je on studirao na zapadu, govorio je savršeno engleski jezik. Oni su proučavali sve religije svijeta i zapadnu znanost i njihov glavni cilj toga je bilo da se religije su jedno, stvarnost je drugo. Znači sve religije su suglasne, isto kao što je zapadna znanost suglasna sa istočnom, tako su i sve religije suglasne, ali one pričaju o jednoj te istoj stvarnosti. I oni su govorili da su sve religije točne, da su sve religije dobrodošle, zato što postoje razni ljudi i razni putevi na koji način da ostvare neku svoju svrhu i duhovnost i istinu. Tako da nema nikakvog razloga da bilo kakvo suprotstavljanje, bilo kakvih tumačenja postoji u ovom svijetu. Naprimjer, mnogi zovu sunce ko mi, neki Surya, neki San, neki Sone, ali to je jedno te isto sunce koje sija za sve nas. Tako je i sa svim ostalim prirodnim zakonima, tako je i sa vrhovnom stvarnošću i tim jezgrom, kako ga je Tesla opisivao, iz kojeg mi svi crpimo snagu, iz kojeg kreću te prve interakcije i vibracije, jer zapadna znanost sve objašnjava kroz vibracije. Znači, tu se slažu zapadna znanost i istočna savršena, da je svemir sastavljen od vibracija tih elementarnih komponenti. Znači, kad je Tesla govorio, ako želite znati tajne svemira, razmišljajte kroz energiju, vibraciju i frekvenciju. Nije slučajno da je on kroz vibraciju došao do tih stvari.
Frekvencija je puls te vibracije u jednoj sekundi vremena ili u hercima. Znači, energija je sve ono što se kreće. I sada dolazimo do toga šta je vibracija. Vibracija ili interakcija, na primjer, između dvoje ljudi je razmjena između dvoje ljudi. Na istom tom principu sve te vibracije funkcioniraju. I one imaju svoju dualnu prirodu. Ide prvo prema unutra, onda ide prema vani. I znači da obuhvatimo ono što Sankhya sumira i odakle kreću sve te i prirodne konstante i objašnjenja je kroz tu prirodu tih vibracija kako se one dešavaju. Zato što oni imaju kompresivni taj element koji ide unutra i imaju taj ekspanzivni element. Ali na to ćemo se još vratiti tokom predavanja. Ono što bih htio naglasiti, ono što je bitno, što naglašavaju Vede, je da Vede proučavaju ne samo duhovni, nego i materijalni svijet. I to je, znači, Sankhya. Sankhya je analitičko proučavanje svemira. Oni su svemir podijelili na 24, kao vrhovnu božansku osobu ili vrhovni apsolut, koji su oni nazvali tat, kao to na našem jeziku, a ovo su 24 tatve ili izvedenice iz te vrhovne božanske osobe, a to je evolutivni princip na koji način materija dolazi u stanje kako je vidimo sada. Ono što je bitno je da, na primjer, Rig Veda, jedna od najstarijih vedskih zapisa, govori da je svrha čovjeka spoznaja božanstva unutar nas. Sva ta simfonija koja se događa oko nas, mi smo isto tako dio te simfonije. Mi nismo neki pasivni promatrači koji to gledaju. Mi svi doprinosimo toj zajedničkoj simfoniji i harmoniji. A ono što je svrha je da mi iskusimo ovu razinu manifestacije, da svjedočimo i da učimo. To je neka generalna poruka Veda koja je svrha života, zašto smo mi tu. Veda znači, ona daje i materijalne neke principe i zakone i duhovne zakone i to sve objedinjuje. A Sankhya je nama posebno interesantna. Do nedavno, prije 20 godina, to se nije znalo. Vivekananda je jako puno pričao o Sankhyi, tako sam ja i došao do Sankhye, proučavajući prvo Teslu, pa onda do Vivekanande. Vivekananda je imao jako duboko intiman odnos sa Teslom, što se može zaključiti iz mnogih njihovih izjava i pisama. Na primjer, Tesla je u jednom pismu zamolio Vivekanandu da ga obavješta gdje će biti njegova predavanja i on je slušao njegova predavanja i ta teorija etera koja je bila suprotstavljena Einsteinovoj teoriji relativnosti je u stvari dobrim dijelom uz potvrdu njegovih mašina i ono do čega on dolazio intuitivno su u biti bila ta učenja iz Veda. Dokaz za to je, na primjer, Marku Twainu i nekim, to se vidi iz izjava Marka Twaina i Teslinih prijatelja, da je Tesla njima poklanjao knjige iz hinduizma i budizma. Mislim, budizam je nastao iz hinduizma. Hinduizam kao termin je nastao prije samo par 100 godina. Kao terminološki starije naše kršćanstvo od hinduizma. Ali hinduizam je najbliži Vedama, jer oni su kroz Vedantu ili zaključak Veda uspjeli da te Vede koje se sastoje od stotina i stotina setova knjiga. Znači imate
18 Purana, 18 Upa Purana, imate 108 Upanishada, imate jedno bogato nasljeđe prethodnih civilizacija koje je uništio veliki potop prije otprilike 10.000 godina. I to su znanja koja su i danas prisutna u našoj znanosti, a da mi to ni ne znamo. Kroz jezik, kroz kulturno nasljeđe, sve je to ostalo. Ljudi su preživjeli te velike potope i svijet je išao dalje. To što oni u Europi nisu znali da postoje, oni u Americi, to je druga priča. To je priču o tome kakva je civilizacija do kojih niskih razina je došla. Ali mi smo sad da otvorimo jedno novo doba gdje se ujedinjuje istok i zapad, gdje nema suprotstavljenih termina, nema suprotstavljenih bogova, nema suprotstavljenih pojmova ni prirodnih zakona. I mi smo tu, evo, svi zajedno da pokušamo malo rasvijetliti i povući paralele, da znamo da, po meni osnovno, da vedska znanja su jednako naša znanja, pogotovo to što je naš jezik toliko sličan sanskritu. Samo pogledajte po internetu, to je podudarnost čak 30-40%. Gdje su vrlo slični termini, nije to identična riječ, ali često su identične u nekih 10-15% slučajevih, ostalih 10-15-20% slučajeva su vrlo slične riječi. Kako je to kroz vrijeme, kroz mnogo tisuća godina evoluiralo, što je i prirodno. Pogledajmo kako samo jezici kroz 20-30 godina evoluiraju. Da možete misliti koliko ti evolutivni procesi idu kroz dugi rok. I tako da Vivekananda, da se vratim na to, jer je to vrlo važno, jer on je prvi doveo vedska znanja na zapad. Prije toga Vede nije niko govorio, on je ostavio tako dobar dojam na zapadne civilizaciju da su svim ostalima koji su dolazili sa istoka bila otvorena širom vrata. On je držao predavanje po Americi, po Čikagu, po jednoj drugoj strani Amerike, u Švicarskoj, u Ujedinjenom Kraljevstvu, mislim da je bio u Francuskoj isto tako. I tako da on je u 2 navrata 1893. došao i onda je putovao nekih godinu i nešto dana, pa se vratio u Indiju, onda je došao opet 1896. čini mi se, ako se ne varam. I onda je opet napravio jednu turneju i to su bile turneje, jer tad se putovalo od Indije do Amerike nekih mjeseci po dana, tako da je to bilo vrlo naporno i teško da se u to doba brodom putuje tako dugo. Bile su i oluje i svašta. Dobro je on to uopće uspio da pređe ta mora i da podijeli to sa nama. Tako da je on ostavio jedan veliki dojam i na Teslu i na zapadnu civilizaciju, gdje je posadio to sjeme tog znanja koje rasvjetljava i omogućava napredak u svim smjerovima. Vezano za Sankiju, Vivekananda je govorio da je Sankija najstarije vedsko znanje i da je ona znanstveni temelj vedskih znanja. I sad, meni to bilo interesantno i ja sam pokušavao pronaći šta je to. I on sve prevodi, a ima preko 50 autora koji su komentirali taj izvorni tekst od Kapile, koje je kasnije prepisao Išvara Krsna, su govorili i prevodili na jedan svoj način koji je isto tako točan i koji, gdje su oni taj, kako se na sanskritu kaže, duka ili stres, to su te vibracije, trostruke vibracije, kroz taj trostruki modalitet su opisivali kao ljudski stres, što naravno se može preslikati kad gledamo psihologiju
pa čak i fiziologiju i naravno emocionalna stanja su oni to jako dobro opisali. Ali postoji taj skriveni kod koji govori o vibracijama kao takvima koji djeluju i na suptilnijim razinama, na razini atoma, na razini molekula, na razini stanica, na razini solarnog sistema, galaksija. Jer poznato je da svemir radi na svim skalama po istim zakonima. Jer mi vidimo Fibonaccijeve fraktale ili zlatni presjek i u brokuli, i u cvijetu, i u rasporedu kostiju, u ritmu disanja, u galaksijama, znači od atoma do galaksija sve je strukturirano pomoću tih istih aksiomatskih principa, a jedna od njih je zlatni presjek. Tako da postoji i drugi niz aksiomatskih zakona ili konstanti koji isto tako sudjeluju u stvaranju našeg svijeta. Znači, ako mi promatramo neki objekt na jednoj razini, ko što na primjer naša moderna znanost promatra na staničnoj razini, ili nutricionisti promatraju to kroz nekakve hranjive sastojke. Isto tako mi imamo i suptilnije te razine egzistencije koje na istim tim zakonima funkcioniraju. Da bi mi mogli donositi zaključke na jednoj razini, mi u stvari moramo znati pravila na kojima ti zakoni funkcioniraju. A oni su prisutni na svim tim kvantnim skalama. Zato, na primjer, Goranova teorija kvantiranih gustina energija savršeno isto to opisuje šta govori Sankhya, da i što se tiče tog obrnutog proporcionalnog odnosa mase i gustine energije i tih prirodnih konstanti koji se isprepliču na taj način da vi imate linearan odnos promjene mase i gustine energije, gdje u stvari, usprkos našem subjektivnom dojmu da je svemir kaotičan, on je u stvari savršeno strukturiran. Jer je sve, samo pogledajte kako se Zemlja vrti oko Sunca. To je u milisekundama, taj jednogodišnji ciklus se dešava. Tako da od profesora uvaženog Velimira Abramovića da sve počinje iz te točke i iz nule je isto tako, zato što je upravo priroda tih vibracija da počinje sve iz nule. Dešava se u nula stanja i iz jedne točke koja je prisutna svugdje. I ta točka je ono što je Tesla govorio da je to jezgro iz kojeg svi mi dobijamo znanje i energiju. I to je taj prirodni uzrok svih uzroka. Jer Sankhya objašnjava svemir kao uzročno-posljedični niz. Znači, i sad kad se vratimo, znači jasno nam je šta je frekvencija, to je vrlo jasno. Koliko ima, koji je broj u jedinici vremena. Znači, znamo šta je energija, to je sve ono što je u pokretu. Znači, sve ono što je u pokretu je energija. I sad, šta je vibracija? Vibracija, kad vi tjesnete, ide prema unutra i prema vani. Ona ima svoj taj simultani dio i znači, unutra ide znači, kompresija i prema van ide zvuk. Nešto zrači, neka informacija. I tu je, ako razumijemo vibraciju, mi ćemo razumjeti cijeli svemir. Zato što u jednoj najmanjoj vibraciji su prisutni svi tih zakoni i sve te prirodne konstante koje su prisutne i u makrosvemiru. Znači, uzet ćemo jedan najobičniji jednostavan eksperiment. Imamo, na primjer, 10 ljudi i oni sad pljesnu 10 puta i mi čujemo 10 pljesaka. Ali ako se oni usklade savršeno, mi čujemo jedan pljesak. I ovih ostalih 9 pljeskova
su skriveni u tom jednom pljesku i oni pojačavaju taj intenzitet. Znači, kod bilo koje vibracije koja postoji u prirodi, van naše detekcije je koliki je broj pljeskova skriven u toj vibraciji. Znači, mi moramo biti svjesni da koja su ograničenja ljudi sa osjetilnim instrumentima, 5 osjetila. Tako da Sankhya se bavi, mislim da je to nekih 4-5 sutri ili pravila koja se bave samo sa tim. Šta je van dosega naših čulnih spoznaja. Naprimjer, objekti koji imaju taj simultani modalitet. Nešto što je presitno, nešto što je preveliko, nešto što je preudaljeno. Znači, mi prvo, da bi razumjeli svemir i prirodne zakone, moramo biti svjesni svojih ograničenja. Tako da, kad proučavamo svemir i zakone, mi moramo biti svjesni da dokle sežu, na primjer, naši instrumenti. Ako mi imamo instrument napravljen od atoma, a to je po nama i po zapadnoj znanosti najsitniji, još uvijek došli smo do kvarkova, najsitniji dio materije, onda mi imamo ograničenje dokle mi sa mikroskopom možemo nešto vidjeti. Znači, ako mi ne vidimo vatru iza planine, to ne znači da ona ne postoji. Tako da svi govore o skromnosti. I Tesla i Vede, znači skromnost je neka vrlina za napredak i za učenje. Tako da moramo biti svjesni da se ne može sve tako naučno definirati ko šta bi to neki htjeli i da postoje neki drugi načini kako da se dođe kontemplacijom i kroz okretanjem prema unutra kad se otvara to unutrašnji naš pogled. Pa pogledajte samo koliko imate na internetu svjedočenja ljudi koji su imali kliničko iskustvo smrti, odnosno napuštanja tijela i šta oni govore. Pa vi imate 60.000 slučaja u Velikoj Britaniji gdje se djeca sjećaju prošlih života, gdje su djeca vođena na mjesto gdje su živjeli u prošlim životima i sve su znali gdje i opisali i znali i imenovali ljude gdje su ljudi, ne znam, padali iz aviona iz Drugog svjetskog rata. Pilot jedan kao dijete se znao. Onda vi imate slučaj gdje je čovjek, dijete, govorilo da je bilo ubijeno i gdje je opisivao način ubojstva i tu su našli na kraju tijelo i imate osuđujuću presudu za to. Da li je to dovoljan dokaz da mi nismo samo ovo tijelo? Po sadašnjoj znanosti je dokazano, samo 3% tijela je bilo prije godinu dana. Znači, naše tijelo se stalno mijenja. Ko što nam raste kosa i nokti, otpada nam koža, stalno se te nove stanice stvaraju. Tako da, kad dođemo na priču šta su to vibracije, dobro je biti svjestan svojih ograničenja. Da neke stvari ne možemo otkriti na neki način na koji bi mi htjeli. To je sve opisano u Sankhyi i sad kad na primjer imamo taj simultani dio i sekvencionalni dio. Svaka vibracija ima svoj simultani i sekvencijalni dio. I sad, kad se, na primjer, svemir, kad nastaju te prve interakcije, na koji način nastaju prve interakcije? Na onoj najsuptilnijoj razini. Mi imamo taj koherentni ili simultano jedne vibracije koje su svugdje jednako prisutne i koje su kao ekran za projektiranje filma.
Znači, te vibracije, kad se one naruši, taj koherentni modalitet, onda nastaju te simultano sekvencionalne, odnosno znači vrijeme nula i onda imamo nekakav vidljivi, gdje objekti počinju dobijati u 3 dimenzije svoj oblik. Tad se pojavljuju vrijeme i prostor. I sad u tom, kad se to desi, kad se stvori taj jedan prostor iz tog jednog beskonačnog, koherentnog, simultanog polja, koji je osnova i koji je to jezgro u vremenu nula, gdje sve komunicira simultano, koje sve vidi, čuje i zna, i to je svijest. I svijest je kvalitativno suprotna od materije. Jer materija je svijest promatra, materija je promatrana. Materija se vrti po svojim prirodnim zakonima, a svijest je ono što stvara materiju. Tako da, vi ste, profesore, isto to govorili i to isto govore tako vede, da je pravi uzrok materije svijest. I kako je naš jezik to super objašnjava. Sve jest svijest. Pa da. Ljubav, širenje, mržnja, i sve je vest, informacija. Da, i sad imamo kako se dešavaju te promjene. Znači, vi imate povećanje volumena za jednu jedinicu, a povećanje kubnog volumena za drugu. Znači, širine radijusa i kubnog volumena nije jednako. I zbog te simultano sekvencionalne prirode tih vibracija, vi imate modalitet tog širenja i skupljanja. I od tud nastaju sve moguće te aksiomatske konstante. Zlatni presjek i broj pi su samo jedni od tih. Onaj koga više zanima može skinuti Tajna Sankje od Srinivasana na internetu ima i da malo proučava. Svi mi to proučavamo, ja sam godinama prevodio, zahvaljujući Goranu Marjanoviću, on me inspirirao. Pa meni je bilo zanimljivo da to podijelim, zato što vi ste neko ko je u tome da to prigrli, a vi ste to prigrlili jedini. Pričao sam ja i s nekim drugima prije toga. I zbog toga sam ja i se ohrabrio da to prevodim, inače ne bi to prevodio da sam baš bio Pale sam na svijetu. I tu je uvaženi profesor Velimir Abramović isto bio prisutan. Tako da svima nama je to interesantno zato što se savršeno podudara sa Teslom, koji je uspio to kroz svoje mašine i kroz učenja Vivekanande da pretoči kasnije. Kad gledate nakon susreta sa Vivekanandom, tamo kad je krenuo Colorado Springs, onda su krenuli Teslini izumi na drugim principima, gdje je Tesla sa izmjenične energije prešao na slobodnu energiju, slobodni prijenos informacija, teleportacija, to je sve išlo nakon. Oni nisu imali ovako matematički definirane te vrijednosti ko što je to uspio napraviti Srinivasan prije nekih 25 godina. Ali oni su jako dobro znali i tada kako funkcioniraju te 3 sile prirode i da je svemir sastavljen od tih 24 komponente. I sad kad gledate tu vibraciju i to što smo mi pričali, znači da imate prema unutra i prema vani. I kako se to preslikava na sve oko nas. Svaka ta vibracija se dešava u modalitetu te 3 gune, ili to su te 3 sile koje oblikuju i kompletan univerzum. I one su satva, svjetlo, evo vidite kako je naš jezik sličan. Tamas, tama,
I to je ta dualnost. Znači, mi imamo interakcije između dobro i zlo, toplo i hladno, crno i bijelo, zima i ljeto, dan i noć. Mi imamo u svemu tu dualnost. I imamo treću silu koja je izmakla modernoj znanosti, a ona, to se zove rađas, koja povezuje te dvije sile i koja je sila rezonanse, koja ide tamo ovamo i koja ima tu kvalitetu da povezuje taj dualitet. I znači, kad mi to preslikamo na naš svijet i na našu znanost, vi ćete sve ove zapadne zakone iz kemije, iz fizike, psihologije, sociologije, etike, iz bilo kojih područja znanosti ćete spojiti u ta tri principa. Samo razmislite i vidite. Znači, pa i medicine, ajurveda, na primjer, vedska medicina, to gleda kao tri metabolička principa, kapa, pita, vata. Tako da, kad znamo na koji način te tri sile funkcioniraju, mi smo već na tragu da uspijemo saznati koja je tajna vibracije, a pomoću tajnog koda vibracije mi možemo imati set tih nota koje svemir nama svira, i da to možemo primijeniti i na mašine, i na svekoliki napredak, i na harmoniju unutarnju sebe. Znači, kako živimo, da li smo u skladu u ritmu dana i noći, koju hranu jedemo, kako se odnosimo prema roditeljima, prema prijateljima, da mi uspijemo da znamo koje su tajne i zakoni prirode, da se mi bolje uklopimo u tom. To je isto kao mašine. Ne možemo mi napraviti mašinu koja nije u skladu s prirodom. To nema šanse da radi. Kogod je napravio neku mašinu i neki izum, to mora jednostavno biti u skladu s prirodom. Ljudi često otkriju nešto, a da i ne znaju te tajne. Imamo i toga. Ali sanskrit, ono što niko na ovoj planeti, ja s kim god sam pričao, ne zna, a to je da je sanskrit se može da ima svoje numeričke vrijednosti. Znači, u spisu koja se zove Prati Sankhya, nema veze s ovom Sankhjom puno, to je fonetika sanskritskog jezika koja služi isto za dekodiranje Rigvede, koja je jedan od drevnih vedskih spisa, koja isto tako daje u prvoj sloki već tu aksiomatsku ili baznu tu vibraciju prirode prakriti, kako je oni zovu priroda, prakriti, isto vrlo slično, di su ti zakoni u stvari isprepleteni na način da kroz jezik i kroz taj zvuk, taj sam zvuk objašnjava ono šta mi čujemo. Na primjer, postoji u sanskritu 52 zvuka prirode. To se mnogi ne otkriju, zašto treba biti guru. Taj princip gurua isto u Vedama vrlo bitan, to se kod nas izgubilo. Ne guru kao što ga mi zamišljamo, nego učitelj i učenik. I taj vrlo jedan sveti odnos učitelja i učenika, gdje učitelj prenosi neko znanje, gdje taj učenik mora biti zahvalan na tom, taj jedan odnos, pa odnos sa roditeljima. Sve je to propisano kako bi to trebalo u idealnom obliku izgledati. I sad, taj sanskrit ima svoje numeričke znakove, gdje vi kad napravite neku riječ, ona ima tu svoju vibraciju kroz te zvukove i ima svoje numeričke odnose.
Zato, pošto je naša znanost, a i istočna, rekla da je sve sastavljeno od vibracija elementarnih komponenti. Znači, čim vi imate neki pljesak, to je jedan i on se desio. Znači, matematika nije odvojena ni od fizike, ni od kemije, ni od bilo čega. I ta matematika nama govori da kroz brojke. I upravo te brojke su nešto gdje se ti zakoni objašnjavaju kroz matematiku i kroz te numeričke odnose, gdje imate te transcendentalne konstante, nama poznate kao broj pi, naravno, zlatni presjek, prirodni logaritam e, koje idu u beskonačnost, te decimale. Isto tako imate i druge aksiomatske konstante i vrijednosti koje isto tako idu u beskonačnost, koje su u stvari transcendentalne, što znači da su sve primjenjive, nisu lokalizirane. Tako da je Srinivasan, autor Tajne Sankje, od koje ja najviše pričam danas, u stvari uspio da kroz taj tekst Prati Sankja uspije i dešifrira, odgovarajući, ima njih više, da dešifrira ono što ne samo Sankju, nego i Rig Vedu i Bhagavad Gitu. Jer Bhagavad Gita nije ona analogija luka i strele da su oni bili primitivni, gdje je kao bot se spustio na zemlju pa su oni ratovali s rukom i strelom. Ne, ona je analogija principa tri gune, te tri sile prirode. Znači, vi imate luk, on ima svoju kompresivnu stranu tu, ima svoju ekspanzivnu stranu tu, imate strelu. To predstavlja sattva gunu, foton koji ide. I kroz tu analogiju je u stvari opisan Bhagavad Gita. Bhagavad Gita isto tako ko Sankja i ko Rig Veda i ostali vedski spisi imaju puno dublju poruku od same one koju čitatelj čita. Tako da znanje je strukturirano u svijesti. I kakva je naša svijest, toliko je naše znanje i naše razumijevanje. Ja kad čitam, ne znam, evo, Rig Vedu, Indra je išao to, on je daj ovo u oganj, ne priča se tu o tome. Tu se priča o tim prirodnim zakonima i tim nuklearnim tajnama. Tako da prave vede i izvorne vede ja isto puno ne razumijem, pokušavam da naučim. Vrlo malo njih to razumije i ono što je bitno je da se to znanje dobija putem svijesti. I kad mi idemo prema unutra, na primjer Rig Veda kaže da je, ako ne radimo na sebi prema unutra, naš život potpuno promašen. Zato što samo pogledajte šta mi nosimo sa sobom. Mi nosimo sa sobom iskustva, mi nosimo energetski, imamo po Vedama 5 tih koša, 5 omotača. Znači imamo fizičko tijelo o kojem svi pričaju, fizičko-kemijski procesi, ali imamo i pranamaja koša, to je energetski. To je već slikano sa Kirlianovom kamerom, i na druge načine je dokazano i fizički da to postoji. Postoji taj energetski, taj pranički dio, te čakre, cijeli taj, pa to imate anatomiju tih u Vedama objasnjeno, pa to je vrlo vjerojatno i kompleksnije od ovog fizičkog tijela. Onda imamo manamaja koša, to je tijelo uma, znači gdje nije mozak onaj s kojim mi samo razmišljamo. Mozak je samo dio u tom sklopu. Imamo 5 osjetila mozak, imamo ego, šta se to tiče mene, imamo neku memoriju, imamo neke percepcije, imamo neko ko donosi odluke na vrhu. Znači, imamo taj mentalni dio. Onda imamo Vijnanamaja koša. To je tijelo višeg intelekta i mudrosti. Znači, to je već malo viša. Jer šta je razlika između inteligencije i mudrosti?
Šta inteligencija radi na ovoj gruboj razini, kako ću uzeti, kako ću dobiti nešto, a mudrost radi u skladu sa svojim višim ja, sa svojim pravim ja, koji zna, nakon ovog života, pa nije to baš tako da idem u grob i da nema ništa nakon toga. Gdje ja idem, odakle sam to došao, i da donosi odluke u skladu s tim više. Imate Ananda Maja Koša kao peto tijelo. I sad šta mi nosimo? Mi samo fizičko tijelo napuštamo i idemo dalje. A ova sva 4 tijela je jedino što mi nosimo. Niko nije ponio sa sobom ni kuću, ni stan, ni auto, pa ni druge neke stvari. Tako da, mudrost je da vidimo tu slojevistost prirode. Evo, Goranova teorija kvantirane gustine nam govori da iznad nas, znači mi, čovjek, i sad ide beskonačni svemir, kako ide u grubo, imamo planetu, pa sunčev sistem, pa galaksiju, pa jata galaksija, da imamo 9 kvantnih razina, ako se ne varam. A unutar nas imamo 29. Znači, puno veći svemir je unutar nas nego vani. A mi stalno tražimo da nađemo sreću u nekim vanjskim objektima. I zato kaže u Vedama, idi unutra, kroz idi unutra je stvoren svemir. Vi imate Brahma Samhitu, tekst koji priča kako je kreator Brahma, koji predstavljaju Brahma, Višnu, Šiva u Vedama, te 3 gune i sile prirode koji su identični sa nama. Znači Atman. Atman je duša ta svemira, koji su oni koji su bili zaslužni, imenovani na te uloge. Da oni stvaraju svemir. Znači, apsolut čak nije ni stvorio svemir. On je omogućio, ali po Vedama. Ali postoji kompletna hijerarhija koja ide na tim razinama, koji omogućavaju da se sve ovo odvija šta se odvija. Tako da ne postoji nikakvo mnogoboštvo, ni monoteizam, ni politeizam, nego postoji samo harmonija fundamentalne stvarnosti i ako gledamo znači suštinski, onda je Advaita Vedanta, koja je vrhovna grana Vedante, zaključuje i govori kao najvišu mudrost da je svemir jedan, da postoji samo jedan Bog, jedan svemir i da je to sve dio tog jednog. I onda kad ide kroz te prirodne zakone, kroz tu dualnost i kad kreću te vibracije koje vode u sav ovaj šaroliki svijet, naravno da onda postoji i 2, i 3, i 5, i 7, i 10 i tako dalje. Tako da ništa to nije suprotstavljeno, niti budizam i kršćanstvo, niti islam. To su sve jedna te ista učenja objašnjene u različitim vremenskim periodima na vrlo slične načine i nas bi to trebalo ujedinjavati, spajati, a ne da se to zloupotrebljava, što ste i rekli, profesore, u političke svrhe i da praktički oni koji tu na najstrožoj materijalnoj u stvari rukovode sa ovima koji su religijski lideri. Šta se dešava kad religija postane biznis? Ali pošto religija nije biznis, oni koji žele da vide istinu, oni vide istinu u svim religijama, poštuju sve religije, poštuju sve nacije, kao sve prirodne ljudske određenja, ukoliko se neko ne dira drugoga, sve je jednako božansko i sve je jednako božanska volja. I evo, ja pokušavam da povučem te paralele između svih tih stvari. Da se vratimo još na Sankiju i kako, to je vrlo zanimljivo, kako Sankja objašnjava princip evolucije univerzuma. Znači imamo
tat tu vrhovnu božansku osobu ili svijest. Imamo tu nediferenciranu prirodu, nemanifestiranu prirodu, čija je frekvencija i nekakav puls 296 MHz. I to je frekvencija polja sveprisutnoga koja vibrira na toj frekvenciji. Sve ostalo se izvodi iz te frekvencije C koja se ubrzava po određenim stupnjevima snage, kako oni to objašnjavaju u sanki. Znači, kad imamo sinhroniju te stope vibracija na C, onda imamo ta tekuća stanja i zrak. Onda imamo treća snaga je kad se stvori nuklearni trodimenzionalni objekt, onda je četvrta snaga i tako dalje. Onda na 16 ide zračenje ovog fotona i neutrina. I tako da je to sve u biti, evo pokušavam da približim nešto, da je ljudima lakše čitati, objašnjeno pomoću tih stupnjeva snaga. Kako ide ta evolucija? Ide, znači imamo Puruša i Prakriti, to su dva vječita principa, oni su oboje vječni, samo što su kvalitativno potpuno drugačiji. Svijest je bez granica, ona je nedjeljiva, ona je jedna. Ne postoji 100 bogova, postoji jedan bog, jedna je duša i imamo taj individualni pristup koji onda svako po svojim djelovanjima ili karmom u biti mu se zbraja ono što on radi, pa onda manifestira ono što je bio u prošlosti. Zbog toga imamo svi i tako različite putevi i različite karaktere. I sad imamo ta dva vječna principa. Znači, svijest oživljava materiju, znači prva ekspanzija te svijesti je mahad, to je kozmička inteligencija koja je jedno gusto, ogromna jedna gustina, simultane te koherentnosti, ispunjen prostor, sve kompletan, jednako u svakoj točki prostora i to objašnjavaju kao tamna materija u zapadnoj znanosti. Tako da su to neki termini gdje se isto poklapaju, ali tu još je onako dosta nejasno. Onda imamo ahamkara, to je ta individualizirana svijest koja je u stvari jedno sučelje između tih simultano sekvencionalnih vibracija ili naših interakcija i svega ono kako živimo, a to je isto vibracija. To su sve mediji, govorimo o medijima. Onda imamo manas koji je znači on je isto medij, on je sve prisutan, on je lokaliziran sve više, ali i dalje je medij, on još nije manifestiran. Znači, i onda iz manas nastaju, znači, 5 tanmatri ili finih elemenata koje dolaze u kontakt sa našim osjetilima, kao miris, kao svjetlo, kao okus i tako dalje. I koje onda se akumuliraju i grupiraju u te simultane pakete na poseban jedan način kvadripulacije u mahabute. To su tih 5 velikih elemenata. Jedan je eter, znači zrak, vatra, voda i zemlja. Ali ne zemlja kako je zamišljeno, to je jedna suptilnije. Onda imamo 5 osjetilnih, 5 osjetila, vid, sluh, dodir, okus i miris. I imamo 5 organa akcije koji su izlučivanje, seks, reprodukcija i tako dalje. I to su tih 24 elementa. Znači, kad gledamo taj princip evolucije prvih, znači Puruša, Prakriti, Mahad, inteligencija, pa individualna svijest i taj kolektivni jer kako je onaj, što ste vi profesore rekli jedan put,
je čovjek imao glavobolje pa su mu našli da nema mozga uopće. Kako je on mogao? Znači, nije samo mozak. Postoji taj kolektivni um koji je isto tako medij i sve to zajedno. Znači, princip je da svaki sljedeći koji se stvori, da svi ovi prije njega sudjeluju u tome. Znači, svi oni zajedno stvaraju ovaj svijet koji mi vidimo. I tu je, a sa druge strane, sve je to jedno. I ono što je Vivekananda govorio, šta je temelj etike? Advaita Vedanta. Jer Advaita Vedanta govori sve je jedno. Ako ozlijediš nekog drugoga, to je da si ozlijedio sebe. To u Bibliji kažu kako siješ, tako žanješ. U Vedama postoji zakon karme i ne samo zakon karme, nego postoji znači pravilo u sanki. Gdje god vi imate energiju, gdje god postoji neko kretanje, to kretanje se zbraja i taj zbroj je simultani potencijal. Svi govorimo o energijama, ali niko baš ne razumi potencijal. Šta je potencijal? Je to taj simultani aspekt te vibracije. I sad kad mi gledamo, na primjer, ono što kažu u Bibliji i ono što kažu u Vedama, da naša karma. Šta je naša karma? To je zbroj svega što smo mi radili u prošlosti i mislili. Svaka misao je karma. A karma na sanskritu znači akcija. Znači svaka akcija, svaki pokret, svaka misao se zbraja i ja sad, na primjer, naučim engleski jezik, završim fakultet, ja imam potencijal da manifestiram stvari u tom smjeru. Jer mi smo sami tvorci svoje sudbine. Znači ono što koliko mi truda uložimo da mi svoj potencijal ostvarimo i svoj potencijal svijesti, tako nam se manifestira. Tako da u kozmosu nema nepoštenja. Sve u okviru pravila koja jednako vrijede za sve. Nema favoriziranih. Bog sviju jednako voli. To je jasno. Ono što vidimo kao nepravdu je samo naše nerazumijevanje uzročno-posljedičnih veza. I sve je u biti potpuno savršeno. Ono što je Vivekananda rekao su njegove prekrasne izjave gdje on govori da smo mi u biti tvorci svoje sudbine, da smo mi, kako smo napravili svoju karmu, da isto tako možemo i poboljšati, da je naša prava priroda da možemo zdrobiti te planetice i sunca ako to želimo. Jer mi smo u stvari veliki stvaraoci. Mi smo taj Bog svemira ako svoju karmu i te svoje oblake materije koji svakog od nas zaklanjaju to sunce naše kao izvor života koje je uzrok ovoga i koji prosijava kroz ova naša osjetila i kroz um i kroz taj ego i koji nam omogućava, koji u stvari donosi odluke. Kako je, na primjer, Vivekananda objašnjavao princip kako radi um. Znači, mi vidimo neki objekat, onda prvo ide ego. Prvo, šta je to? Prvo, znači, vidim, ne znam, evo u čašu, šta je to? Aha, znači, čaša, to je memorija, meni je to poznato, to je čaša i tu je voda. I onda ide ego. Šta se to tiče mene? Onda ide intelekt koji stvara o tom percepcije, da možda sam žedan, možda nisam žedan, a možda je neka opasnost, pa onda opet vrati na osjetila i to ide tako jednom velikom brzinom. I to je jedan sklop gdje je mozak samo jedan kotačić u tom cijelom procesu kako radi um. I ono što je najvažnije u vedskim spisima je da taj svoj potencijal svijesti ostvarimo, da ostvarimo svoju svrhu. I sad, kad vi gledate, znači on radi kroz vrijeme. Znači, taj zovu manki kao majmun. On skače s jednog na drugo. Probajte zapisivati misli
5 minuta, a kamoli jedan dan, to bi bilo jako teško za čitat, a kamoli za procesuirat. Tako da naša prava priroda je ispod tih misli. I ono što mnogi nazivaju meditacija, ja meditiram dok gledam sliku, ja meditiram dok šetam, može se na dah i sve, meditacija može biti, ali meditacija kao pojam je dhyan, a dhyan znači da imate dharan, dhyan, samadhi. To su 3 od 8 najviša uda joge koja objašnjava, znači prvo je ne ukradi, jama nijama, ne ukradi, govori istinu, čistoća uma, tijela, misli i svega toga. Onda ide asana, položaj tijela, pranajama, znači vježbe disanja koje je Tesla radio redovito do kraja života i meditirao i bio vegetarijanac i u celibatu, a to su sve odlike velikih jogija. I onda dolazimo do pratyahara, to je fokusiranje na objekt, i onda je dharan, dhyan, samadhi. Dhyan je meditacija, znači 12 sekundi ako nemamo ni jednu misao, mi smo u dharan. Znači, što se da imamo takvu fiziologiju spremnu da mi možemo zaustaviti taj da malo vidimo šta je ispod i šta je to simultano, i tu su nam svi odgovori. I tu je pravo iskustvo svijesti iz perspektive, ne da nam neko priča kako je to kad dođeš tamo, onda vidiš da je to potpuno drugačije nego što su ti pričali, ono što zamišljaš. Tako i ovo. Tako da 12 dharan je dhyan. I onda to 12 puta 12 sekundi i onda tek kreće meditacija. To je meditacija. I onda mi vidimo stvari kakve jesu. Jer samo 12 sekundi ako nemamo misli, mi smo već u blaženstvu. I kako to vrijeme ide sve više i više, tako to blaženstvo raste sve više. I onda vidimo da je u stvari osnova svemira blaženstvo, mudrost, sveznanje, ljubav iznad svega. A ljubav naravno je najviši. I sad, znači, to blaženstvo je u stvari ljubav. To su sad samo naši izrazi za jednu te istu stvar. I kad gledate da je u stvari ta gravitacija koja privlači sve, ona nije ništa drugo nego manifestirana ljubav koja na taj način, na primjer, sunce daje energiju svima. Ona daje bezuvjetno. Možete biti najgori, možete biti najbolji, dobijate sve bezuvjetno. Znači, ovo je samo grubo otjelovljenje te ljubavi koja je sve prisutna i beskonačna. Znači, mi ne možemo zamisliti ni beskonačan prostor, a kamoli beskonačnu ljubav. Jer to je iskustvo. Ako je nešto van našeg uma i doživljaja, onda je van mašte. Mi jednostavno ne možemo. I zato je u stvari vrlo jednostavno da čovjek, koliko god ima, da jednostavno bude u sadašnjosti, da zaboravi na prošlost i na budućnost. Vi ima, evo, na primjer, prošlost su memorije, to znamo, nema vraćanja u prošlosti, možemo samo vratiti neku memoriju. A šta je budućnost? Pa evo, ima dokaz vrlo jednostavan. U Njemačkoj u jednom pubu piše sutra je piva besplatna. I vi dođete sutra i on kaže, evo, sutra je piva besplatna. Vi opet dođete sutra je piva. Znači, samo zato što se planeta vrti, imamo neki osjećaj dana i noći, mi u stvari mislimo da daje nam nekakav protek vremena. U stvari imamo samo beskonačnu sadašnjost i to nula. Znači, nula znači da se sve dešava istovremeno. To je ta istovremenost koja je prava priroda našeg postojanja. Ovo su u stvari samo odjeci tih primarnih tih vibracija gdje mi vidimo kroz Fibonaccijev niz i kroz te fraktale i kroz ovo vidljivo što nam se oslikava. Tako da, evo, ovo, ja mislim da ova glazbena
teorija o simfoniji univerzuma koja se može spoznati i kroz neke tehničke izume i kroz neke tako pa i zaključke svoje, iako su oni vezani uz razinu svijesti, da onda dolazimo na kraju da ovaj sadašnji trenutak bi trebao biti taj kad je Tesla rekao da će, kad znanost počne proučavati svijest i nefizičke pojave, napredovati u sljedećoj deceniji više nego u svim ranijim vjekovima postojanja. I ja mislim da je sad jedan raskorak između napretka tehnološkog i napretka svijesti. I mi svi znamo dobro da kad god pogledamo neki izum, da on može biti upotrebljen na disharmoničan i na harmoničan način. I da sve ovisi o kvaliteti te svijesti i te samoostvarenosti unutar sebe. Kroz svijest mi u stvari percipiramo bilo koji događaj na svoj subjektivan način, a istina je jedna. Znači, svi smo mi zavarani sa osjetilima i sa umom i sa svojom karmom koja prosijava i nekim svojim iskustvima. Tako da, u svakom slučaju, ove note se mogu otkriti na više načina. Nadam se da će postojati uz ovaj tehnološki napredak odnosno siguran sam da sad predstoji jedan veliki napredak svijesti i da će to dovesti do velikih materijalnih izuma koji će unaprijediti efikasnost društva, što je najvažnije, kao umjetna inteligencija i mnogi drugi izumi koji skraćuju vrijeme da dođemo do nekih određenih stvari, da nam skrati vrijeme za poslove, da nam poboljša kvalitetu, da nam pruži pravo znanje u najkraćoj jedinici vremena i gdje će onda ljudi imati vremena da imaju više vremena, ali i za druge stvari. Ali duhovno je najvažnije i duhovno ono što je osnovno je prvo kad razmišljamo o dvije stvari, ono što ima najveću benefit za našu dušu i za taj neki napredak, naš unutarnji, to uvijek ima prioritet. Tako da duhovni napredak kroz bilo koji put, molitva je isto tehnologija svijesti. To je jasno i dokazano. Kad ljudi mole iskreno od srca, kako to radi. Da svako nađe svoj neki put gdje će biti sam sa sobom, zato što nama treba duboki mir. Imamo, na primjer, u Sanki jednu aksiomatsku konstantu koja je vezana uz tu, da sad nešto konkretno još rećemo o Sanki, taj simultano sekvencionalni taj balans i taj jedan medijalni balans između tih simultano sekvencionalnih vibracija je u biti 3,57 Hz, a to su teta moždani valovi koji se dešavaju onda kad je bez vrtloga. Znači, ako mi budemo u svom savršenom miru, možemo kroz promatranje disanja, jednostavno ne razmišljamo o prošlosti, ne razmišljamo o budućnosti, budemo u sadašnjem trenutku. Niko ne treba puno da... Tad mozak ide prema teta stanju, 3,57, i na tom stanju se dešava, kako ga zovu u Sanki, veličanstveni prenos energije, gdje dobijamo energiju direktno sa izvora, najčišću, puno čišću čak i od sunca,
koji puni naše baterije da možemo biti kreativni, da možemo imati dobru memoriju, da možemo biti sretni, zadovoljni i sve. Ali što je zanimljivo, to je sad ta paralela, da ta frekvencija, odnosno to je jedna transcendentalna konstanta, bezdimenzionalna, je idealna za transfere energije na svim razinama. Tako da Tesla je promatrao potok, gledao je ptice i dobijao najviše znanja. Znači, samo promatranjem i dubokim kontempliranjem intuitivno mi već dobijamo, jer sva znanja su tu, u duši. Mi imamo to. Samo taj oblak materije, taj naš znači ako želimo mir, mi obuzdat želje, znači imamo već dovoljno. Ne moramo se takmičiti, što je na zapadu postalo vrlo popularno, ko ima veće auto, ko ima veće ono. Ne, mi imamo sve. Najveće bogatstvo je iznutra. Zato kad bi bilo to da je bogatstvo materijalno izvor sreće, onda bi bogati bili sretni. A mi vidimo da su siromašni narodi imaju puno veće te indekse sreće. Ne po zapadnoj metodologiji, nego metodologiji koja postoji u Nepalu, u Africi, gdje oni stvarno mjere sreću kroz zaista sreću, a ne kroz siguran posao i nešto što nema veze sa srećom. Tako da, evo, moj je zaključak da na izgled te suprotstavljene stvari su zajedno doprinose toj harmoniji, u toj simfoniji, da mi nismo samo pasivni promatrači, nego aktivni sudionici u toj kozmičkoj simfoniji gdje ti svi instrumenti sviraju u jednom ritmu, u jednom tonu. Takvi trebaju biti izumi, u skladu sa svim tim aksiomatskim principima. Mi smo isto tako kao individue svirači u tom orkestru i sve ono kako mi radimo drugima, tako se vraća i nama i na nama je kako ćemo mi to svirati. I mislim da je ovo temelj za nove stvari i da se svakako ide prema jednoj znanstvenoj, duhovnoj, tehnološkoj civilizaciji, praktične duhovnosti koja će biti na dobrobit sviju, koja će brisati granice između država i sve to i religija, koje će promovirati istost i poštovati sve druge religije i koja će biti kao takva onda najviše usmjerena na dobrobit svih. Divno predavanje, dragi Marko, koje je održano ne samo na nivou reči i značenja, nego i na nivou vibracija. Vi ste sve vrijeme bili u 7,83 Hz i vi ste nama ovdje alfa stanje preneli, tako da je bilo izuzetno prijatno. I na taj način ste u stvari uspjeli da sve ono značenje u vezi sankije i ove činjenice nama subliminalno, znači bez otpora. Mozak je najpermeabilniji u trenutku između sna i jave, a to je alfa stanje mozga, prenesete. Fantastično predavanje, veliko hvala. U stvari smo naučili nešto o vibracijama direktno od vas. Pa da. Sjajno. Meni je bilo interesantna vaša definicija energije koju prvi put čujem, da je energija u stvari kretanje. Znači vi niste uradili ono što je uradio Max Planck. On je pojam energije preneo na dejstvo, dakle na Wirkungskvantum, na kvant dejstva, što je u stvari efekt. Međutim, kaže Kozirjev, da u stvari dejstvo sile i efekt sile nisu u istoj tački. A šta je između? Vi ste govorili o tome da je to kretanje. Između je kretanje. Znači, preneli ste to na proces. To mi je jako interesantno zbog mog shvatanja uopšte kretanja i nekretanja. Ono što je kretanje, to mora da je asinhronicitet. Ono što u stvari nije kretanje nego mirovanje, to je onda puni sinhronicitet. Ali tu se u stvari onda pojačava potencijal. Mislim, hvala vam, mnogo ste mi ovako lepo to. Da mislim, podstakli ste me na...
Super. Evo, kvantna gustina energije. Pa ja moram priznati da sam stvarno uživao, iako se Marko i ja jako dugo družimo i razmenili smo mnogo uvida vlastitih i ja sam stvarno beskrajno srećan zahvaljujući Marku koji mi je omogućio uvide u nešto što ja nisam poznavao, a to su ta drevna znanja i njemu svaka čast što je prepoznao vrednost informacija do kojih je on došao, pazi, počevši od Tesle, tako si rekao, baveći se njegovim nasljeđem, da je dejstvom tih nekih kosmičkih mehanizama došao do vedskih znanja i prepoznao, pazi, prepoznao u tome nešto što je blisko Teslinim učenjima. I nekako nabasao na mene da bi mi ponudio ta učenja, koja sam ja također momentalno prepoznao, baveći se prethodno Teslom, ne znajući ništa o ovome. I kad me je Marko nekako ubedio, kad mi je dao 500 strana na A4 formatu i rekao čoveče, ja to da pročitam. Kaže, samo vi počnite. I do dana današnji nisam stao, evo ima već ne znam koliko godina, da počevši da to čitam, ja sam mislio da je to Tesla pisao. Rekao, šta je ovo, je neka greška, kakav Šrinivasan San, kakve vede, kakvi Kapila Mahariši, to je Teslino. Zašto? Zato što su ti mehanizmi i principi strukturni koje nam je sad Marko jako lepo preneo, identični. Ali ne samo da su identični u Teslinim uvidima i uvidima drevnih znanja, nego su identični na svim nivoima egzistencije, kako u mikrosvetu, tako u makrosvetu, a tako i u duhovnom svetu. Znači, ta matrica i zakonitost, ta transformacija simultanih u sekvencijalne procese, svega onoga što je zasnovano na vibracijama, ali čega, kad i gde, koji supstrat imamo. Na ovom nivou egzistencije imamo elektromagnetna polja, imamo materiju, imamo more koje se talasa, imamo zvuk, vazduh koji se talasa i elektromagnetne talase. Kraj priče. Ali ako krenemo na tom putu ka unutar, ka suptilnijim aspektima ove realnosti, onda idemo malo dublje od fotona, koji je posljednji na toj skali tih fenomena materijalnih koje poznaje naša nauka, pa dolazimo do ovih fenomena koje poznaje samo ezoterija, odnosno teozofska učenja, odnosno razne konfesije, šta ti ga ja znam. Ali su tamo jako lepo opisane do detalja i proučavajući sad ta drevna znanja koja su sve to opisala, vidite da su opet je struktura ista, opet je mehanizam isti, opet se radi o volumetrijskim zapreminskim vibracijama supstrata, ali kojeg supstrata? Znači ovdje na tim suptilnim stratovima ili aspektima naše realnosti prestaje priča vezana za materijalne fenomene, polako prelazi u domen čega? Pa etra. Čija tehnologija je zasnovana na etra, na vibracijama etra? Pa Teslina tehnologija. Pa onda idemo još suptilniji nivo vibracije, ali sada, a isti mehanizam, opet je sve volumetrijsko, opet je sve slaganje stacionarnih talasa u 3 dimenzije, harmonizacija i usklađenje. Do savršenstva i savršenog usklađenja, ali na tim najsuptilnijim nivoima i onda dolazimo do čega? Do tog prasupstrata, čiji je praelement, odnosno elementarni kvant, nazvan mula prakriti, a ovaj fenomen akaša i odatle se kreće ka manifestaciji. Ali iako je recimo već od 3. nivoa mentalno-kauzalnog, gdje je duša na 16. kvantnom nivou, koja je kao nemanifestovani fenomen i svi ti elementi, kad krenu ka svojim grubljim formama egzistencije, prelazi se u domen etra kao supstrata elementarnog i njegove, ali je mehanizam isti vibra, opet imamo uvijek trodimenzionalne. I dođeš ovamo u materijalni aspekt realnosti, gdje Tesla opisuje recimo loptaste munje. Do detalja opisan mehanizam nastanka, kreacije i kako taj mehanizam funkcioniše, ekspanzija, kompresija, grejanje, hlađenje, do detalja identičan njegov opis u njegovom dnevniku, strana 351, sa sutrom 1 i sutrom 13,
koja opisuje te procese o kojima je govorio. Znači, sve su ti drevni opisali. Definisali su ono elementarno. Tako da ovo njegovo predavanje omogućuje ljudima da vide da zapravo sve je zasnovano na matrici kreatora. I ako čovjek živi, funkcioniše, ponaša se i misli i radi u skladu sa prirodom koja je kreacija tvorca, zapravo funkcioniše onako kako je to kreator smislio i osmislio po svojim principima zasnovanim na elementarnim kosmičkim konstantama i tim procesima vezanim za Fibonaccijev niz. Pitagorin trougao nije Pitagora smislio. Eno ga u Sanki, pre 30.000 godina su definisali zlatni presjek na bazi pravouglog trougla, molim vas lepo. Pa nek nije pre 30, nek je pre 12, nek je pre 5, daleko pred Pitagore. Dakle, prava izvorna priča je u tom strukturnom mehanizmu transformacije gdje oni dobijaju matematički služeći se elementarnom matematikom, definišu zlatni presjek, na bazi zlatnog presjeka broj pi, nakon nekoliko iteracija vi dolazite triangulacijom direktno iz zlatnog presjeka do broja pi, što znači da svaki pokret, kretanje, bio on i linearan, po defaultu i automatizmu se transformiše u vrtložno kretanje, što je osnova kao torzionog polja, torzionih energija. Tu je veličina Sankije koja definiše te elementarne procese i odatle, znači, samo se menja nivo, odnosno rezolucija, a sve je isto. Zato vam je galaksija, odnosno sunčev sistem, ista strukturi Borovog modela atoma. Ovo je unutar, ono je izvan, makro, mikro, ali principi su uvijek i svugdje isti. I zahvaljujući takvim uvidima, i ja stvarno sam beskrajno zahvalan Marku na tome u šta me je uveo, jer recimo evo jučer sam, kad bila je priča o strukturi ovoga sveta i ove stvarnosti, materija, duh, ljudske misli, šamani i tako dalje, i postavljeno je pitanje svim učesnicima na kraju, šta je biljka? Kad je došao red na mene, ja sam rekao, biljka je večni harmonijski oscilator koji generiše i emituje splet vibracija supstrata koji je saglasan i u harmoniji sa strukturom mog bića. Znači, on mene leči. Kako me leči? Zato što koriguje frekvencije, jer sve se svodi na vibracije. To je ključno za mene, ovo što je Marko rekao, ali čega i gde i kako. Šta je supstrat, šta je njegov elementarni kvant. I to je vrlo interesantna struktura ovoga svijeta. Zato je ovo nama korisno, jer možemo razumjeti kako priroda funkcioniše. I to je po meni najveća vrednost Sanke i ovog ključnog na što je Marko nam obratio pažnju, a to je vibracija i kretanje. Samo moramo znati čega, u čemu. A principi su uvijek isti. Slaganje stacionarnih talasa i transformacija tim sinhronicitetom i harmonizacijom. Nema više sekvencijalnosti, ona se polako transformiše u simultanost i to je odlika jezgra. Simultani procesi. Nuklearni. A sve ostalo kretanje i tako dalje. Dakle, Marko, hvala ti mnogo. Mnogo smo naučili i mnogo nam to znači u životu. Zašto? Zato što je sasvim jasno da nekako objedinjenjem nauke i duhovnosti, drevnih znanja i posebno Teslinih učenja. Jer evo za kraj samo da kažem, evo ga, gleda nas odavde, moramo ga spomenuti. Otkrio sam mnogo toga što je fasciniralo svijet. Ali ono što me je obradovalo više od bilo čega drugog je otkriće stacionarnih talasa. O čemu nam je sad pričao Marko? Pa o tome kako funkcioniše ova priroda. I nadalje Tesla kaže, naša planeta na kojoj živimo, uprkos sve svoje ogromne veličine i mase, neprekidno se skuplja i širi. Molim vas, jesmo čuli šta govori Marko, šta govori Sankija? To su Tesline reči. I zato ja kad čitam Sankiju, širenje, skupljanje, volumetrijsko vibracija u režimu disanja, ja se sjetim Tesle koji kaže zemlja se skuplja i širi. Neprekidno,
kao i sve drugo, to je ovo što nam prenosi Marko iz Sankije. Disanje. I u stanju je da svojim treperenjem odgovori na šapat ljudskog glasa. Molim vas ljudi, to je prava nauka, znači objedinjenje drevnih znanja, modernih znanja i naravno Tesla. I Marku, beskrajno ti hvala za istinu koju si nam dao kao osnovu nove etarske fizike kojom se mi bavimo. Hvala vama, bez vas ja sigurno ne bi Hvala Bogu, ajde. prevodio i sve iza toga. Samo sličnost prirode, to je samostalno. Sve je jedan zakon i makro i mikro, ali se drugačije stvari sklapaju. Epifi, pa da. Ne, ja mislim, imaš beskonačnost. Znači, da bi se beskonačnost delila, može samo na unutra i samo po zlatnom preseku. Inače, ostaju rupe u beskonačnosti. Znači, mora kontinualna proporcija. Prema tome, zlatni presek to nije specijalni slučaj, nego to univerzalni zakon da obe da na unutra. Univerzalna, transcendentalna konstanta. Jer ga današnja nauka i posmatra kao specijalni slučaj, kao ovo sve radi, ne radi ništa drugo sem zlatnog preseka, a ovo drugo su u stvari delovi deskriptivne matematike koje direktno sledi iz naše iluzorne percepcije, a ne iz istine. A iz istine je samo zlatni presek. Ne može drugčije biti. Ja, ovo je fascinantno koliko je opet Kinezi jednostavnost, jednostavnost je krajnje dovolj savršenstva. Pa ja sam toliko uživao slušajući Marka kao da ga znam cijel život i to je jedan od ovih retkih ljudi s kojim se i mislima razumijem, stvarno. I to je ta vibracija. Ja ovako, pošto dolazim sa polja društvenih nauka, menadžmenta i liderstva, razvijam cijel život u teoriju pravoslavnog liderstva, razume se vedskog, to je jedino pravo, suštinsko, dubinsko pravoslavlje. I bukvalno u svakoj drugoj rečenici sam nalazio neki vezu sa nekim modelima, to je moja metodologija koju razvijam. Recimo, evo, vibracija je jedna od ključnih reči, to je u mojoj metodologiji promjena, imamo mikropromjene, makropromjene, sve stalno vibrira, sve se menja. Onda, drago mi je da si često pominjao istinu, to je kod mene već druga kategorija metodologije potreba, najuzvišenija potreba za istinom. Velika Helena Blavatská je rekla, nema veće religije od istine. Drago mi je da posmatramo stvari s tog višeg nivoa iznad podjela na nacije i religije. To je i Teslina velika ideja vodilja i on je svojim patentima kao da je dao nam neke, kao nekoj svojoj djeci, svima nam je dao igračke od onih najbanalnijih telefona pa do najvećih čuda vojne tehnologije koja su zloupotrebljena u stvari kao da u svemu tome skrive neki dubi kod morala jednog univerzalnog kosmičkog, a mi smo još uvijek u vremenu kosmičke tehnike i prašumske etike, kako kaže veliki pravoslavni lider Justin Popović. Ali tehnologija može pomoći da se to menja. Mislim, ne znam šta bi pominjao si i u drevnim spisima postoji nešto što je slično i u Bibliji, u Božjim zapovestima, ponašanje kroz zapovesti ne ubij, ne kradi, ne laži, ali ono što profesor stalno naglašava, to se jednako krši zato što smo odstupili od tog kosmičkog morala i prirodnih zakona koji su neprekršivi. Tesla je veliki koji je i kroz te svoje tehnologije to uspio da objedini i pomenuo se i nuklearnu energiju u jednom momentu, to je isto zloupotrebljeno. On je zbog toga bio veoma protiv jer se time uništava ljudska duša i sve ono što kao jedno vozilo koje mi možemo poneti u večnost, ono što je stvarno vredno iz ovog života. I to je ljubav, znanje. Drago mi je što si rekao da vede u stvari znači jedinstvo vere i znanja. To fali sadašnjoj nauci, pa to je to spoj nauke i religije. I taj spoj Tesle i Vivekanande, to je možda najveći susret dvojice najvećih lidera u istoriji čovečanstva koji je potpuno odredio budućnost civilizacije, samo to treba da osvijestimo i mislim da je Indija, za koju vežemo najviše i ta drevna znanja Sankiju i tako dalje, najdalje otišla ili je stvarno spiritualna nacija i oni zapravo vladaju. I treba da sledimo njihov primjer. I tužno je što recimo Tesla, pošto iz pravoslavne porodice, zašto nije saznao za ta znanja ranija? Imao je od koga? Imao je dosta u porodici tako sveštenika, međutim da on tek saznaje od Vivekanande. A družio se sa vladikom Nikolajem, zvali jedan drugog imenjače, to je zanimljivo, međutim nije
Kao da Vladika Nikola nije bio na tom nivou, on je čak jednom se pokajao kad je Teslu za jednu čistu političku stvar animirao da potpiše za ono ujedinjenje. Tako da beskrajna je tema, važno je da smo svi na istom putu, da svako sa svoje pozicije ekspertize i svojih uvida i onoga, mi smo svi automati kosmičkih sila, oni talenti koji su nam dati da ih upotrebimo. Drago mi je da ti spomenuo potencijal, to je u mojoj metodologiji 7. element moći, to je ono kod Tesla veoma, on to stalno naglašava kao neki energiju za budućnost. Tako da hvala, veliko čast mi što sam bio deo ovog skupa i nastavljamo dalje. Ja ću i razvijati taj centar duhovnog pravoslavnog liderstva tu blizu, tako da si, Marko, dobrodošao tamo da pravimo slične ovakve skupove i tematski određene i da dalje razvijamo duhovnu nauku svako nas. Spoj nauke i duhovnosti. To je to. Pa to je jedini put. Nisam to ih evo danas je svetenje, pa da se svetno jednom naučna. Nauka i religija, izam političkih podela. Hvala, divno. Super. Dragi Marko, ja želim da vam se zahvalim na ovom predavanju. Čast mi je bila da prisustvujem i hvala vam što ste nas podsjetili da je kako gore, tako i dole i okrenuli nas ka kosmosu koji je u nama. I danas na sretenje izuzetno sam zahvalna i vama i profesoru Abramoviću, dragom Goranu Marijanoviću, Pravoslavnom lideru. Tesla lider. I pre svega Tesli što nam je omogućio ovaj susret. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Divno. Kako ono vaši cijene? Što je Milan rekao, ljubav je prvi i jedini zakon svemira, a ovo sve drugo, i to je taj izvorni impuls koji kreira sve, koji je u stvari sve prisutan i sveznajući i savršen. I taj impuls ljubavi, pomoću promjene potencijala svijesti, se manifestira kroz te sve grublje i grublje medijume, kao što su inteligencija, pa ego, pa prema tim suptilnim energetskim fenomenima koji su tanmatre, koji su kao svjetlo, zvuk, okus, tako fini. I onda ide prema dole. Ali sve znači, čim mi imamo, na primjer, kako izgleda jedna nuklearna sfera, isto kao atom kad ga gledate. Ima, znači, centar koji je ultra sitan, samo pogledajte solarni sistem i dobit ćete proporcije atoma. I imate elektrone koji se vrte, u atomu se vrte 1000 km na sat u sekundi, puno brže, ali princip je isti. I imate taj centar privlačenja. I sad imate nuklearnu granicu, nuklearni centar koji rade istovremeno. I to je ta simultanost. I zašto mi ne razumijemo potencijal? Pa zato što naš um radi kroz vrijeme. Um ide kroz vrijeme. A ovo se radi o simultanim procesima, gdje imate jako puno tih zbijenih pljeskova. I onda odjeci tih pljeskova, neutron je neutralan, onda ide preko protona i onda u biti elektroni plešu po protonu, kako proton. I to su stalno te izmjene iz potencijala u kinetičko. I onda se ta vrtnja zbraja i diže potencijal. I to je taj uzrok posljedica. Uzrok se pretvara u posljedicu, posljedica u uzrok. I to je materija. Znači, sve je proizvedeno od istog supstrata i iste materije. Nema nikakvog razlike između ove čaše i mog tijela i ovog zraka i vatre, osim kako se te vibracije grupiraju i kako se sinhroniziraju po 2-3 ose. I to je sve. Znači, mi smo tu u jednoj maji, u iluziji stvarnosti koja je kao kule u pijesku. Djeca se igraju kule u pijesku, onda dođe val, sruši. Ali ako se mi, igrajmo se, ali nemojmo se identificirati za te kule u pijesku, nego širimo ljubav
Jer ljubav je jedini zakon svemira, a gravitacija koja drži svaku sferu na okupu nije ništa drugo nego gruba materijalna manifestaciji beskonačne božanske ljubavi. Apsolutno da. Sad mi je nešto palo na pamet, ako mogu da dodam, samo vezano za tu priču o potencijalu. Ko prvi govori o potencijalu, ko pravi salto mortale, kopernikanski prevrat, Nikola Tesla u Colorado Springsu favorizuje potencijal, odnosno njegovim rečnikom electromotive force je uočio značaj potencijala i prelazi sa napona. Nego dok je Marko pričao kao argument koji govori u prilog da ovo nisu nikakve bajke, nikakve izmišljotine, nikakva pseudonauka, evo jedan konkretan primjer. Ja sam pre nekoliko godina bio u Alatri, jednom duhovnom centru u Kijevu pre ovog cirkusa i u diskusiji sa njihovim stručnjacima koji su napravili jednu piramidu na bazi znanja iz Atlantide i njihovih učenja. 10 njihovih stručnjaka je konstruisalo tu piramidu i rekli da mogu da kontrolišu ljudske misli, emocije i tako dalje. Ja sam rekao, ljudi, misli možete da mi utiskujete, da čitate, to se slažem, ali da mi kontrolišete emociju, ne možete. Izgubio sam opkladu, mene su spakovali u tu piramidu i slušajući Marka 12 sekundi, 3,5 herca, oni su kontrolisali to polje unutar te piramide gdje sam ja sedeo, ambijentalno polje, najverovatnije sa tom frekvencijom, ali pričajući o strukturi ljudskog bića, Marko je rekao 5 koša. Ta 5. koša vrhunska je telo blaženstva, sreće i radosti. Znači, sumiranjem i primjenom svih tih znanja drevnih, o kojima je govorio i Marko, a očito da i Atlantiđani su možda čitali Vede. To su bili ti. Ili je bilo obrnuto, ja ne znam. A u stvari ta priča i moja dilema, da li je od koga prepisao, da li Tesla iz Veda ili Vede od Tesle, rešena je strukturom i načinom komunikacije sa apsolutnom stvarnošću, gdje ti na tom nivou mentalno-kauzalnog sveta, kada ti je vozilo duša intuicija, svi čitaju sa iste adrese, to je Akaško polje, i praktično su čitali iste informacije sa iste police iz istih knjiga. I Tesla, i Maharishi Kapila, i ovi. Sad, za kraj, znači, verovatno i ovi Atlantiđani su došli do tih znanja. Uglavnom, ja sam se u jednom momentu rasplakao. Ljudi. Ali od sreće i radosti. Jer samim tim mirom, tišinom, jer mi je dato uputstvo da ispraznim svoju totalno, da svaka misao koja mi padne na pamet, da je oteram. I to je sve ono što i sad, dok je Marko pričao, ja se setim toga što nisam znao, a oni su očito znali, dali su mi takve instrukcije, doveli me u takvo stanje, u takvo energetsko polje, stimulisali su tu harmonizaciju mene sa tom najvišom formom svog bića i ja sam se rasplakao, ljudi, od beskrajne sreće i radosti koju sam tada osjetio. A isto sam osjetio u jednoj crkvi gdje sam bio, gdje sam slušao jedan hor koji je pevao i najniži tonovi, najviši tonovi, reči koje su izgovarali, odjeci, one kalote, sve su to ovi znali strukturu tih sakralnih objekata, što je znanje primjereno znanje o piramidama i Teslino znanje o magnifying transmitteru. Sve je to ista priča. I tamo sam se rasplakao. Znači, ovdje imaš neku piramidu, ovdje imaš konkretan objekat, ali mehanizam uticaja na moje biće, struktura tih procesa, evo, objašnjuje Marko šta je kako. I još jednom ti beskrajno hvala. Puno će nam pomoći u daljnjem istraživanju. Hvala.